Lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। खुलुमखा आं खम्बारदे बोरमा नरक जतन नलाम सगो चिनि ताबुक सगदरानि kokborok koktamawo Puilano fajinailayano dinini koktama bokrogrok Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। फातार हास्तेआव थांनाय HR38Y2025 मारिनि खंसा कन्टेनार माल खंगो मानजाखा 54 पेकेट सिडि गोरान 54 पेकेट बिसिंगो दंगो 897 केजि सिडि गोरान फियाबा पाते मुंगो केबनो रंबै मान्दिया आम्बासा थानानि पुलिस TR07A5605 मारिनि खंसा स्कुटि मालखंनो शिनिया नुगिया खंसा डिहाय मालखं थुताई कालांमानि बाय पार्टी मुं थायो चखा खरकसा बरकनि लांमा मुं चन्दन देबनाथ Kaijaknani Kokborok yagulo khoroksa Hindu shikli no dalbidan amsayo tanangai rompreka thurokbo songi khoroksa shikla pati mungni yagulo radargi shulpur thanao khlaijakha FIR koksin samung mankheno samimiya mongai o shikla no romkha police Karak saldi boro bara tongmani nogo ferangko subjagi thikatia software battalions ni khoroksa jawan mungni maibil phiabatia saljawan ferangko subjagi thimani pati mungno kitingai amsai ganangai lokorokni bisingo nukjaka hono hanai sanai mong
Kerak salo sak-sakni asai mani shalo Krishnapur amsani bilai hamdiang kamini porine chererokni yago khata kolom bagai rekha TTA disini em Suhel Deberma abahai keno kamini okro sakro rongno satute keti kothok bagai kamini logrokni bisingo kaisa mukumu khlai kabukha machang Suhel Deberma Bisidok tini selai kabang jora rombai hakotor ni hafango tongkha Congress goribi hatau slogan dewai gori rokni bagai mungsa khlai dia borok pia balai thangnai bisijuku jora wa gori borokni bagai kabang ma samung khlai ka Narendra Modi kerak sala haste BJP tangno golo ajija kokthum pandao kok sanani thangai abo haina kok saka BJP ni hakotor tangfang Ritura Singha Tabuk kok termasuk roboy. Patar hasteo thangnai HR38Y2025 marini khongsa container mal khongo manjakha 54 package CD karan 54 package bisingo tongo 897 kg CD karan fiaba pati mungo kebono rombai mandia ambasa thanani police Kerak salfungni shimina asamagor tala harne kathalbari amsayo bathakjak tongmani HR38Y2025 marini khongsa container malkhong fiaba malkhongo korei kebo borok malkhongno lama kasaro dipor sarombai bathakjak nogoi patrolling khlainai police rokni bakhawa achaikha khakamung aboni bagai ambasa thanani kuchuk police ajuma rokno shaharjakha koktoma paithago ambasa thanani oshi Biswajit Debarmani tuidon mungbai malkhongo naitungani chengkha police aboni yagulo container malkhongo nogoi mangkha kaisa hoijak khotol paithago hoijak khotolno katar machine bai tanai fiokjakha a khotol bisingni ongkhori phaika 54 package CD karan 54 package bisingo tongo 897 kg CD karan fiaba party mungo kebono romui mandia ambasa thanani police container malkhong bisingo CD manjakmani koktoma mankheno amsayo thangai sogoikha ambasa thanani SDPO Suman Mojumdar tei dalai hangkhoni SP Avinash Roy Manjakmani Shidi rokni hatiwa hatidor 2 crore hai angnai hne shaka dalai hangkhani SP Avinash Roy आज हमारा सुबह हाईवे पेट्रोल यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए उसको एक कंटेनर ट्रक मिला जिसका नंबर है HR38Y2025 उसने जब देखा तो इसमें ड्राइवर नहीं था ये सस्पिशियसली रोड के साइड में खड़ा था तो चेक करने पे उसको कुछ मार्किंग दिखा कि इसके कंटेनर के अंदर कुछ चैम्बर्स बने हुए हैं तो इन्होंने इमीडिएटली पुलिस को थाने को DCM को इन्फॉर्म किया CRPF को इन्फॉर्म किया सारे फोर्स है वहाँ पे हम लोग को जब इस पर चेकिंग हुई तो इसमें 54 पैकेट गांजा मिला जिसका टोटल वेट 897 kg है जिसका मार्केट वैल्यू अराउंड 2 करोड़ होगा अभी हम इस पर NDPS केस लेंगे ड्राइवर एंड ओनर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है ये हमारे नशा मुक्त त्रिपुरा के अभियान के अंदर बहुत बड़ी सफलता है अम्बासा पुलिस की थैंक यू NDPS ek kerengo FIR na harai party mungno chaitogoi naitogoi tongo police abo haikeno malkhungni driver tei malkhungni nok phangno naitogoi tikhlaina ni bagai habo ongkhorjak tabuk police Bureau Report Chini Khorang TR07A5605 marini khongsa scooty malkhungno shinia nugya khongsa DI malkhung thutai kalangmani bai pati mung thayo chokha khoroksa borok ni langma mung Chandon Debnath tongthai chore lamni gutom koloni amsayo pati mung karak salfungo bishal gorthanani jangalia amsayo Kerak salolahar pati mongo thinai borok ni mangkathai ti sanaina ni pati mongno kitingai fire service te police adong rokni bisingo nukjakha kok banglai mong aboni bagai pati mong thaini mangkathai ti sawai talangmani yagola fire service ni malkhongono sodi thamsi jora rombai kalai tongani nangkha Chandon Debnath ni mangkathai Koktomao saimangkha kerak salfungo bishal gorni simi chore lamni bini nogo kifilmani lama wa jangalia amsayo shinia nugya khongsa DI malkhongbai uklokoi thutai kalangjakha chore lamni gutom koloni amsani Chandon Debnath mungai khoroksa borok pati mungo cherebai thangka Chandon Debnath ni bokhorok pati mung thayono chokha bini langma
Party mungni koktoma mankheno amsayo thangi sogoi Bishalgor thanani police te fire service ni adongrok mangkatui ti samani yagulo Bishalgor sakhamnogo talangai thangka bini mangkathoi dia gari ki Tata company kanya gaya se bari dia kise স্কুটি ওলাটা বাড়ি দিছে স্কুটি ওলাটা বাড়ি দিছে itu ira ki হ্যাঁ কি এখন আছে মানে এটা আছে জীবিত আছে না 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 মারা গেছে মারা গেছে ঘটনা কোন সময় হয়েছে ওই তো 5:20 5:20 কোনখানে হয়েছে ঘটনাটা ওই তো জানেলা স্কুলের লগে হ্যাঁ নামটাম জানেন নাকি না না নামটাম জানেন না না গাড়িটা পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে না না গাড়ি বাড়ি দিয়া গেছে গেছে না kanya gেছে Phiaba mangkathoi ti salanya ni party mungno kitingai fire service te police adongrok ni bisingo nukjakha kok banglai mung aboni bagai party mung thaini mangkathoi ti sawai talangmani yagulo fire service ni malkhungo no soti thamsi jora rombai kalai tongnani nakha Chondon Devnath ni mangkathoi paithago Chondon Devnath ni nok ni borok sokpaimani yagulo malkhungni ti khlaijakha bini mangkathoi মানে লাস্টটা ফুরে সামনে গাড়িতে 15-20 মিনিট হয়েছে বিশালগড় থানা কোনো এটা মানে কোনো মানে পদক্ষেপ করতেছে না তারা আইছে যে লোক নাই তারা ধরতেছে না দেখছি দেন টিএসআর পার্টিটাটি মানে বিশালগড় থানা পুলিশও আছে তারা ধরে না না তারা ধরছে না তারা কি কো টিএসআর গুলো ধরতো না তারা ধরতো না salkisa sak sekango no hor nangai thimani Chondon Devnath ni bihik party mungno kitingai belai kha khamlaijak tabuk bini no khungni borok party mung yagulo o borok na thutai kalangnai malkhungno naitogoi tongo Bishalgor thanani police report Chini Khorang Kaijaknani Kokborok yagulo khoroksa Hindu shikli no dalbidal amsayo talangai rompreka thurokbo songli khoroksa shikla party mungni yagulo Radarkishurpur thanao khlaijakha FIR koksil samung mankheno Sami Mia mungai o shikla no romkha police Kisasak jora romboi Udaipur bokakste amsayo choilengjak saksakno Hindu honai sini mungroi Hindu shikli rokno hamjakmawo khiklayai rompremani patimong Lai thangnai kisasak sal sakango umar kasugya khoroksa Hindu shikli tebania parko talangai khorok tham shikla rokbai romprejakmani yagulo haino hai Udaipur amsayo pati khate gaisha romprejakmani patimo koksil samung saksakno Hindu honai sini mungroi kaijaknani Kokborok yagulo khoroksa Hindu shikli no dalbidal amsayo talangai rompreka Udaipur rame chomni amsaini kaisa gym center ro samung khlainai thurokbo songni khoroksa shikla phiaba paithago o shikli sawai mangkha o borok thuruk sate kaijak se henai Aboni bagai o borok ni mungai Radakishurpur thanao FIR khlaika o shikli koksil samung manmani yagulo party mungno chaitogoi nayai paithago Sami Mia mungai o shikla no romkha police অভিযোগ আমাদের এখানে জমা করে সম্বন্ধিত অভিযোগ জমা করে সেই অভিযোগটি হলে একটি কেস হয় যার মামলা নম্বর 37/376 IPC 376 and 506 IPC তে কেস হয় সেই অভিযোগ হলে আমরা একজনকে গ্রেফতার করি অভিযুক্তের নাম কি অভিযুক্তের নাম শামি মিয়া পেশায় সে কি করে সে একটি জিম চালক আচ্ছা ধর্ষণের অভিযোগ কি মাইনরিটি নাকি হিন্দু মেয়ের উপর মেয়েটি হিন্দু ছেলেটা মুসলিম এখন কি গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে সেটা কি বয়সটা কত হবে মেয়েটি 21 ছেলের বয়স 31 মামলা নিয়েছেন এখন আমরা অভিযোগ Karak salo Sami Mia no hangkordar bornogo tisaka Radakishurpur buroi thanani police shikli no thokayai romprenai Sami Mia ni khoroksa bihikte khoroksa busabo tongmani koktoma saksakno Hindu honai sini mungroi kubundo phani buri rokno hamjakmani tiari wo khiklayai kaisani yagulo kaisa romprejakmani party mungo belaino gmangmawo klaijak Udaipur bokakste amsani joto tongko songlokurok Udaipur ni Simi Rajib ni kokthom Chini Khorang Karak saldi boro bara tongmani nogo ferangko subjagi thika tia Satwell battalions ni khoroksa jawan mungni maibil phiabatia sarjawan ferangko subjagi thimani party mungno kitingai amsai ganangai lokorokni bisingo nukjaka hunu hanai salai mung party mung telyamura thanani netaji nogor amsayo bishi kolokma joronok bai telyamura netaji nogor amsayo bihi kusubai bara tongo Shantir Bazar Naraifang amsaini tia Satwell battalions ni khoroksa jawan bini mungni maibil Phiaba karak saldi boro OTS sarjawan chung ferangko subjakmani koktoma
Patimong niyagolo teryamona shakhamnogo talangai thangkabono bini bihikte kubun kisa sakborok phiaba thika hanai shakabono shakhamnokni saknainai rok Tomang samang bahaike ajamsanok bisingo ferang kusubjakha abonotiyei amsai ganangai lukrokni bisingo nukjakha huno hanai salaimong Planning khalaide ferang kusub robi bothal jakha otiasher jawan abonotiyei bokasajak tabukdal bidal sungmong phiaba police ni naitung mongono ongkhori fainai kubui koktoma ইলেকট্রিক শক মারা গেছে তারপরে আমরা ইসিজি করলাম ইসিজি কনফার্ম ওনার নাম হচ্ছে নিমাই বিল 33 ইয়ার্স ওল্ড ক্যান্সার কত নম্বর সান অফ রূপন বিল কত নম্বর ব্যাটালিয়ন স্যার ব্যাটালিয়ন আচ্ছা চাকমাঘাটে না প্রাথমিক তদন্তে কি মানে কি মনে করতেছেন কি এটা কারেন্ট শর্ট কি মারা গেছে না এটা তো পিএম কোনো স্পট কিছু পাওয়া গেছিল না কিন্তু আমরা এখন পিএম করবো তারপরে বুঝাবো কবে হবে পিএম তারা ডিভিশন আইসে মাত্র প্রাথমিকভাবে কি মনে করতেছেন ডিটেকটিভ সবই মারা গেছে আর তো কোনো স্পট নাই ওকে স্যার Postmortem paiman yagulo nukhungni bororokni yago yafari rejakha otiasher jamani mangkothai phiaba postmortem report phayasak party mungnatiyei mungsakok sanani nailia teljamara thanani police ajamarok teljamara nishimi hiranmani kokthom chini khorang Karak salo saksakni asaimani shalo Krishnapur amsani bilai hamriang kamini porinai chererokni yago khata kolom bagai rekha titi ADC ni EM Suhel Debarma abahaikeno kamini okra sakra rongno satite keti kothok bagai kamini lokrokni bisingo kaisa mukumu khlai kabukha machang Suhel Debarma Bishibrum no phayo asaimani shal phiaba asaimani shal brum no phaya lokorokni hamjakma osung saro kathang tongmani bagai rangpusani logi logi nango lokorokni kubi hamjakma te khairokma phiaba kabangku kuchu kotor bororokno tongkosung lokorokni kubi o hamjakma te khairokma no shinani ringyakho aboni bagai hayungni kabangku bororokno gorei te chugyanu khungni bororokno hamjaknani ringyete borokno kubu nasimung by justice khlayo Phiaba titi ADC ni EM machang Suhel Debarma sakbai tangsikangni simino abo hai bial lukhungni basawi phainai engmani bagai tongkosong lukurokni bialte birmano kaham kheno buchoi mano aboni bagai nakarak sala rajakhora aguline kuchu kotor bororok bai sakbai thangne asemani salpalai awai belai hamri angkamini gorei lukhungni chere rokbai sakbai thangne asemani salpalai kha titi ADC ni EM Suhel Debarma Kamini chere rok bai bardeni kek ramani logi logi kamini porinai chere rok ni yago khata kolam bagai rekha titi ADC ni EM Suhel Debarma Abo haikeno kamini okra chakra rokno satite gati kothok bagai kamini lokorokni bisingo kaisa mukumu khlai kabukha machang Suhel Debarma Aboni agolo Chini Khorang bai kok sanni thangai titi ADC ni EM Suhel Debarma tamosaka phaidi khanalayana tabo Chintini chini bilaham kami wo phaijak tini ani asema salo rogi ang every year no asema salo kisi misa je chukti ang lukurok no hamjamu ni bishti barong ang hamjamu yafaro thanai bisirogo bo jeng kubangma jayo thangai jeng kisi misa je chukti jeng chobalayo tai 2019 oro phai jeng health camera bo khlai le phekya tai chino lukurok no jeng kisi misa je chukti chubala phekya takle bhaino hai Zoraman kaba srapsa bong kamiu phai chini chere bosa bosa rong ni bagai haino je chukti hamjamu yafaran bagai bong no khata kolom sweet chukti phakya tai baro malai belekni khaksangka tai bong am chai phai bong ni je hamjamu borok ni je tini ozaro phai borok bai malai belekni khaksangka tai ama haikeno chini osrai rok borok kaham ke pori future borok kaham kuchu kotorong tuni bong bagang suring tongnai tai tini am saya chini tongo am chani chini
भाइस चेयरमैन तै चिनि अफार दङ बर मालायबो बेलेखनो खाकसांखा तैयामसो birthday palimani yagulo kamini lukorok bai borokni jungjalte bial rokno tuyei kok salaika TTA-ADC ni em Suhel de Burma abo haikena borokni kasara TTA-ADC ni khoroksa mantri no manai belai khakasang jaglaikha belai hamdiang kamini joto lukorok Krishna Purnishimi Amit ni kokthom Chini Khorang Bishidok Chini Shalai Kabang Jora Rombai Hakotor ni ha phango tongkha Congress Goribi Hatau slogan dewai Gori rokni bagai mungsa khlai liya borok Fia balai thangnai bisichuku jora wa gori borokni bagai kabang ma samung khlaika Narendra Modi Karak shala haste BJP tangno golo ajija kokthum pandao kok sanani thangai abo haina kok saka BJP ni hakotor tangphang Rituraj Singha Ha kotorni mantri Bokrok Narendra Modi lai thangnai bisichuku jora romboi seba susa sonte goreinu khuni borokni bagai khalaikadal bidal samung Narendra Modi mantri Bokrok angnani sikang bisidok chini kabang jora romboi ha kotorni ha phango tongmani Congress bodol borok afro garibi hatau slogan romani phiaba muk thango kori rokni bagai mungsa samung khalailia a jorana ha kotorni khoksa rang hasteo rohorjaka honke phai sok phayo 15 paisa Phiaba lai thangnai bisichuku jorao gori borokni bagai kabangma samung khlaika Narendra Modi Mantri Bokrok jotoni bagai tongjangnai nokni kok samani tabok sakjora ha kotorni 3 crore borokno tangai rejakha noktal ha kotorni mantri Bokrok Narendra Modi ni bisichuku pungmani salno rogai karak sala haste BJP tangnogo luajija kokthum pandao kok sanne thangai abo haino kok saka BJP ni ha kotor tangphang Rituraj Singha नमस्कार मैं ऋतुराज आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेसिकली मुद्दा है बात करने का मोदी जी के 9 वर्ष के उपलब्धियों पर उनका जो सेवा कार्य चला है उसके ऊपर तो मैं पहले इस पे एक जनरल ब्रीफिंग कुछ आपको दे दूं उसके बाद वी कैन ओपन अप कोई चर्चा अगर आपके ध्यान में करने के लिए है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी तो दोस्तों मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण और वी कैन ऑल्सो से सर्विस टू सोसाइटी सर्विस टू इंडिया गुड गवर्नेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पुअर ये 3 पिलर्स हैं जिसके ऊपर मोदी जी की सरकार 9 साल तक चली है मोदी जी की सरकार आने से पहले देश में मोर देन 60 इयर्स कांग्रेस की सरकार चली कांग्रेस ने अपने जमाने में इंदिरा गांधी के समय 1970s 80s के दशक में गरीबी हटाओ का नारा दिया पर उसके बाद उस नारा देने के बाद कांग्रेस वाज इन गवर्नमेंट फॉर अ गुड 25 इयर्स 25 साल उस नारा देने के बाद कांग्रेस की सरकार रही पर देश के गरीब के लिए कुछ ठोस काम नहीं किया राजीव गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने वो सपना दिखाया गरीब कल्याण करेंगे और गरीबी हटाओ करके राजीव जी ने आके उसकी समस्याएं गिना दी देश में कि 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है उन्होंने खाली समस्या बता के छोड़ दिया बाद में जब सोनिया जी प्रॉक्सी रूप से देश चलाने लगी मनमोहन जी जब पीएम हुए लेकिन 10 जनपद से भारत देश चल रहा था सोनिया जी चला रही थी तो इसी प्रकार का काम हुआ गरीब का प्रॉब्लम सॉल्व करने के जगह पे सिर्फ और सिर्फ वायदे और समस्याओं की सूची मोदी जी ने पिछले 9 साल में गरीब कल्याण वेलफेयर ऑफ द पुअर के क्षेत्र में अद्भुत काम किया है इस देश में पिछले 10 साल से जिस स्पीड से गरीबी रेखा से ऊपर
लोगों को उठाया गया है, जो वंचित वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, उनको जैसे कल्याण के कार्यों से उठाया गया है, वो अभूतपूर्व है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अगर हम बात करें तो मोदी जी ने हाउसिंग फॉर ऑल, सबका घर बनाने का काम कहा और 3 करोड़ घर, गरीब लोगों को 3 करोड़ घर बना के दिए पिछले 9 वर्षों में। घर तो दे दिया, खाने के लिए जिनको समस्या थी 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना के तहत फ्री राशन मोदी सरकार दे रही है। घर में सहूलियत हो उसके लिए बिजली हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंची है। महिलाओं को खाना बनाने में समस्या ना हो इसलिए 9.5 करोड़ 9.6 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस उपलब्ध कराया गया है। घर पे पानी की समस्या थी, टैप्ड वाटर कनेक्शन नहीं था इस देश में। पिछले कुछ ही वर्षों में करोड़ों करोड़ घर तक टैप वाटर कनेक्शन मोदी जी की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पहुंचाया है। और सिर्फ ये नहीं, घर की बंदोबस्त नहीं की, गांव तक सड़क पहुंचाई, स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की। एजुकेशन सेक्टर में पहली बार वेरियस वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में, क्षेत्रीय भाषाओं में भी आज हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था की ताकि कोई नॉन इंग्लिश स्पीकिंग आदमी वंचित न रह जाए। मोदी जी ने विकास का कार्य किया और न्याय, सामाजिक न्याय का भी कार्य किया। पहले बार जो ओबीसी कमीशन था उसको नेशनल रूप में एक अधिकार दिया कि वो अपने समाज के लिए काम कर सके। देश में 8.5% ट्राइबल पॉपुलेशन है, लेकिन मोदी जी ने पहली बार तय किया कि कोई ट्राइबल हमारे देश का राष्ट्रपति भी हो सकता है और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनवाने का काम मोदी जी ने किया। आज हालनि कक्थुम पांडाव बीजेपी ने हाकोतर तांफां रितुरा सिंह हानो कारिबो मानजाखा हास्ते बीजेपी ने आसुकफां राजीव भट्टाचार्य, हास्ते बीजेपी ने तांफां अमित रखित, ते बीजेपी ने खोकफां सुब्रत चक्रवर्ती आकर्षण। राजाखर आगुरी निशिमी प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां। ताबु किसा लेंगनामानि जरा तेबो हास्ते हायुंते हाक्तनि कक्तमा तो बिफाई तंगो लेंगनामानि यागुलो। তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams.
Hangla mani yagulo haino hailam sogo chini kokborok koktamawo. Haino hai phadi nai lai firanu tinini koktama bokrogrok. Headlines is sponsored by Play Story. পরবর্তী কলার আপনিও হতে পারেন। Fatar hasteo thangnai HR38Y2025 marini khongsa container mal khongo manjakha 54 packets CD karan 54 packets bisingo tongo 897 kg CD karan fiaba pati mungo kebono romoi mandia ambasa thanani police. TR07A5605 marini khongsa scooty mal khongno shinia nugya khongsa DI mal khong thutai kalang mani bai pati mung thayo chokha khoroksa borok ni langwa mung Chandon Devnath. Kaijaknani Kokborok yagulo khoroksa Hindu shikli nodal bidan amsayo tanangai rompreka thurokbo songi khoroksa shikla pati mung yagulo radargi shulpur thanao khlaijaka FIR kokshi samung mankheno samimiya mongai o shikla noromkha police. Karak saldi boro baratong mani nogo ferang kusubjagi thikatia Satyar Battalions ni khoroksa jawan mungni maibil phiabatia saljawan ferang kusubjagi thimani pati mungno kitingai amsai ganangai lokorokni bisingo nukjaka hono hanai sanai mong. Karak salo saksakni asai mani shalo Krishnapur amsani bilai hamriang kamini porinai chererokni yago khata kolom bagai rekha TTA DCni EM Suhel Debrma abahai keno kamini okro sakro rongno satute keti kothok bagai kamini lokorokni bisingo kaisa mukumu khlai kabukha machang Suhel Debrma. Bisidok tini selai kabang jora rombai ha kotor ni ha phango tongkha Congress goribi hatau slogan dewai gori rokni bagai mungsa khlai dia borok phiaba lai thangnai bisijuku jora wa gori borokni bagai kabangma samung khlai ka Narendra Modi karak sala haste BJP tangno golo ajija kokthum pandao kok sanani thangai aba haina kok saka BJP ni ha kotor tangphang Ritura Singha. Tabuk koktama sukrobai. Karak salo Shanti Bazar ni Shimi Jurai bari thangmani lamawo TR08A0381 marini khongsa alto mal khongbai TR083650 marini khongsa auto mal khong thutai laimani bai chokha auto driver ni langma binimung Sha Alamiya patimung Bokapha block ni baikhora amsayo nukhungni khoroksa susurok ajinaino nukhungni kamai thangka nukhungni khoroksa susurok ajinaino kamajagai nokhabai kalaikha Sha Alamiyani bihik besarokni thani kadak salo Shanti Bazar ni Shimi Julai bari thangmani lamawa Bokapha block ni baikhora amsayo TR08A0381 marini khongsa alto mal khongbai TR083650 marini khongsa auto mal khong thutai laimani bai chokha auto driver ni langma binimung Sha Alamiya tongthai Bokapha amsayo patimungni yagulo TR08A0381 marini alto mal khongno kashoka police. মারা গেছে আপনার কি লাগে? নাতি নাতি তার নাম কি? শাহালাম বাড়ি কোন জায়গাতে? এই বগাফা দরিচন্দ্রপাড়া। আচ্ছা কেমনে মারা গেছে কি শুনছেন? এটা শুনছি আমি অল্পর লোকে বাড়ি গেছে অটোর সঙ্গে? অটোর সঙ্গে। হ্যাঁ কোন জায়গাতে বাড়ি গেছে? এটা বাইকরা। তো তাই নিয়ে কি চালাইতো? হ্যাঁ তাই নিয়ে অটো চালায়। অটো চালাইতো তাই নিয়ে? হ্যাঁ অটো চালায়। অটো লইয়া বাইরে ছিল সকালবেলা? হ্যাঁ বাইরে ছিল ও রুগীরে গেছে রুগী। কোন জায়গাতে গেছিল? এটা বাইকরা হাসপাতালে নিয়ে গেছে রুগী। আরেকটা অটোর সঙ্গে বাড়ি গেছে না? অল্টোর লোকে। অল্টো? অল্টো। অল্টো গাড়ির সঙ্গে বাড়ি গেছে? হ্যাঁ তো হাসপাতালে কে আনছে জানেন? এই মানে পোলাখানে আনছে ওই তারা লগে কয়েকজন আছিল হেরা আনছে। মারা গেছে কি হাসপাতালে আনার পরে না? এটা তো তারা জানবো আমি তো জানি না এনে মারা গেছে না এটা মারা গেছে এনে আমি জানি। আপনি কখন শুনছেন মারা গেছে যে? আমি সকালে। মারা গেছে কখন শুনছেন? সকালে। আজকে আমাদের শান্তিবাজার অটো রিক্সা মোটরের সঙ্গে একজন ভাই
বাইক শান্তিবাজার থেকে জোলাইবাড়ি যাওয়ার পথে TR-08A-0381 একটা অটো গাড়ি ওয়াগনার গাড়ির সাথে সংঘর্ষে আমার প্রাণ চলে যায়। গাড়িটা সম্ভবত সাবরুম বা বাইকরার থেকে শান্তিবাজার মুখী আসছিল অল্টোটা আর আমাদের অটোটা শান্তিবাজার থেকে জুয়েলাবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। যে গেছে ড্রাইভারের নাম কি? ড্রাইভারের নাম শাহ আলম। মারা গেছে? মারা গেছে। বাড়ি কোন জায়গাতে? বাড়ি বগাপাড়া। অটো গাড়িটার নাম্বার কত? অটো গাড়িটার নাম্বার TR-08-3750। ওখানে যে অল্টোটা বাড়ি গেছে, অল্টোটার সঙ্গে আসলে অল্টো কি পুলিশের হাতে গেছে না কোনো? দুটোটা গাড়ি পুলিশ থানায় নিয়ে এসেছেন, দুটোটা গাড়ি সিজ করেছে। पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बररकनि यागो याफारि रोजाखा शाह आलम मियानि मांखथै। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। हुइजा कक्तमानि बिसिंति कराक सलो बिशालगरनि कलकलिया आमसायो मानजाखा बुफां चिरकजोंनाय कायसा मेसिन फियाबा केबो बिसरा बुफांबानिया खलानिया रकनो रंबुइ नारक मानलिया जम्पुजाला फरेस्ट प्रोटेक्शन यूनिटनि आदंरक। Kesaro hati barsa kebeng mani yagulo haino hai karak salo huija koktomani bisingte karak salo bishalgorni kolkolia amsayo manjakha bufang chirokjangnai kaisa mesin phiaba kebo bijra bufang bania khlainai rokno rombui narak manliya jompujola forest protection unit ni adongrok manjakmani bufang chirokjangnai mesin ni hatidor 1.5 lakh hanai shakha jompujola forest protection unit ni incharge Sukanto Das। আজকে আমরা কলকলি এরিয়াতে পেট্রোলিং রেগুলার বেসিক করি এবং সেখান থেকে আমরা একটি ইলিগালি সমিল মেশিন আমরা সিজ করতে পারি। সেটা অ্যাকচুয়ালি অবৈধভাবে চালাচ্ছিল। তারপর আমরা সব বিশালগড় সাব ডিভিশনের প্রত্যেকটি স্টাফ একত্রিত হয়ে ওই মেশিনটাকে আমরা বাজেয়াপ্ত করে আমাদের ফরেস্ট অফিস কক্ষে নিয়ে গেছি। বাজার মূল্য কেমন হবে? বাজার মূল্য অনুমানিক এগুলো তো বাজারে পাওয়া যায় না, তবু অ্যাপ্রক্স 1.5 লাখ টাকার মতো হবে। কারা ছিলেন আজকে অভিযানে? অভিযানে বিশালগড় রেঞ্জ এবং এফপিউ জম্পজলা স্টাফ সবাই একত্রিত অবস্থায় ছিল। ঠিক আছে। Pia batamani bagai shalcha fono bisra bufang bania khlania rokno rombui mania bolong bedekni adong rok abnoti asai jagdal bidal sungmung rok। Bureau report Chini Khorang। फाइनाय 18 जुन सालमारिओ हास्तेव फाइ दंग बीजेपी नि हाकोतर आसुफां जेपी नाड्डा शालका त्रिपुरा लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सि आमसायो खलायनाय कायसा लोकुथुम पान्डा आबुनि बागै कराक सालो हास्ते बीजेपी तांनागो खलायजाखा कायसा कक्सा पान्डा हाकोतरनि मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदी हाकोतर हाफांगो आसुकमानि बिसिजुकु पुंमानि सालनो रगै तालसो जरा रंबै दालबिदाल लुआजि मुंगना हारमानि हास्ते बीजेपी अ लुआजि मुंगनि कायसा पान्डाओ मानजाकनानि बागै फाइनाय 18 जुन सालमारिओ हास्तेव फाइ दंग बीजेपी नि हाकोतर आसुफां जेपी नाड्डा शालका त्रिपुरा लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सि आमसायो खलायनाय कायसा लोकुथुम पान्डा आबुनि बागै कराक सालो हास्ते बीजेपी तांनागो खलायजाखा कायसा कक्सा पान्डा मानजाखा बीजेपी नि हाकोतर तांफां ऋतुराज सिंहा हास्ते बीजेपी नि आसुकफां राजीव भट्टाचार्य हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मानिक साहा मंत्री रतनलाल नाथ मंत्री सुशांत चौधरी मंत्री प्रणजित सिंहा रय मंत्री सुधांशु दास हास्ते बीजेपी नि तांफां जगपापिया दत्तते किशोर बर्मना कसं আমাদের 18 তারিখে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি একটা প্রস্তাব আছে, তো আমরা দুইটা জায়গাতে উনি ইস্ট লোকসভাতে উনি প্রোগ্রাম করবেন, তো সেই মোতাবেক আমরা শান্তিবাজার অথবা কুয়ায় দুইটা জায়গাতেই আমরা টিম পাঠিয়েছি। আজকে কিছুক্ষণ পর আমাদের বৈঠক রয়েছে, সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ঋতুরাজ্য থাকবেন, আমাদের মাননীয় রাজ্য বিধানসভার যারা মন্ত্রীর সদস্যরা থাকবেন। আমরা তারা 1-2 দিনের মধ্যে প্রেস মিটিং করে দেবো, ওনার টাইম টেবিল কখন আসবে, কোথায় সভা হবে সব পরিষ্কার করে আমরা প্রেস মিটিং দেবো। উনি ইস্ট লোকসভা আসনে করবেন এরকম একটা खुवाई एबा शान्तिर बाजार आमसायो खलायजागै मानो बीजेपी नि हाकोतर आसुकफां जेपी नाड्डानि लोकुथुम पान्डा फियाबा सालनैनि यागुलो खलायजागनाय पाइथागवान सुंमंहनि बसाका हास्ते बीजेपी नि आसुकफां राजीव भट्टाचार्य
Rajakor agulu nishimi pranamni kokthom Chini Khorang Rang lakaina harmani kifileri manya angai nogo thangi buto khlaijaka Parthodev mungoi khoroksa driver Pati mungkarak shalo Rajakor aguli ni Ramnogor amsayo Pati mungni yagolo belai sago dukhu manjakhe Agortala jibi sakhamnogo talangai thangka bono bini nokni bororok bini bosakni dalbidal thayo nugui mangkha bujakmani mari Pati mungnati paithago bono buto khlainai Proshontoni mungoi Ramnogor outpost affair khlaiga Parthodevni bata মারধর করছে হ্যাঁ একদিন দেরি হয়েছে যে ওইটা রাত্রেবেলা ঘটনাটা হ্যাঁ যায় এসে মালকে এসে আমার বাড়িতে এসে রাত্র 11:30টার সময় এসে কইতেছে তোমার ছোটো ভাই কই আমার মারে প্রশ্ন করছে আমার মা কইছে বাড়িতে আইসে না দিনের বেলা এক স্কুটি দুটো অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল নন্দনগর ওইখান থেকে বকা টকা যাওয়ার পর বাড়িতে আইসে না দেখে গেছে গা মানে তার বন্ধুর বাড়িতে মানে তার বন্ধুর বাড়িতে গেছে গা তো তা সেটা আমার কাছে খোঁজখবর করছে আমার মারে কইতেছে তুমি বাটপাট তোমার পুত্রা তুমি ঘরের ভিতরে ঘুম পাতা রাখছো তোমার ঘরে নাই কো তুমি আর তখন আমার মা কইতাছো তুমি আয় ঘরে দেখা দাও তোমার মতন বাটপার নামটা আপনার বাইরে মানে কোন জায়গাতে পাইছে ওরা পাইছে রায়াডি এর বন্ধুর বাড়িতে বন্ধুর বাড়িতে যায় সেটা খাওয়ার পাতা পাইছে কতজনে মিলে মারধর করছে একজনই করছে উনি মারধর করছে হ্যাঁ উনি যেজন একটা টাকা লইছে তার স্বামীয়া যায় মারধর করছে মাল খাইয়া যায় তারা খুব মারধর করছে এখন অবস্থা কিরকম আপনার ভাই ওখানে আপনার সকাল 10টা অবধি ঘুমাতে উড়াইতে পারছে বোধা তারপরে ফোন করছিলাম তারা 3-4 বার অব্দি ফোন উড়াইছিলাম কি দিয়ে মারধর করছে মারধর লাত্তি চাত্তি মারছে এটা তো সঠিক আমি দেখছি না নিজের চোখে লাত্তি চাত্তি মারছে বোধা কইতাছে আমার ছোট ভাইয়া তাওর গাড়া দিয়া বলে ফিটটাত মারছে পিঠের মধ্যে যে দাগগুলি আছে এটি কি এটি লাত্তি চাত্তি যে মারছে হেঁচুরে টেচুরা টাইনা টইনা ঘরতে বাইর করে আনছে আর একবার যে বেটার বাইক গেছে এই বেটার দরজা টরজা ভাঙ্গা লাইছে পুলিশটা জানাইছেন পুলিশটা কালকে রাত্রেবেলা যায় জানাই আছে আপনার ভাইয়ের নাম কি আমার ভাইয়ের নাম হলো পাত্রদেব বাড়িটা কোন জায়গা বাড়ি হলো নতুন কপার আইডি আর যে মারছে ওনার নামটা ওনার নাম হলো প্রশান্ত আপনার রায়াডি বাড়িতে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং তিনি ni koktoma asuk jora toino tebo haste hayong te hakton ni koktoma saimana bagoi norok joya oina ei tongdi Chini Khorang হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाइ मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ माया रंग सुरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहाम एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्लाइ मानानि बागै शेप काहाम जुन तालनि पहिला हातिनि सिमि चांजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम खेसाइ मानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा
9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries.